राम राम सब, प्रिया। मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो से रिएक्शन में। सो गाइस, आपको सबको पता है कि शाकिब खान की अपकमिंग मूवी तूफान वो इसी वीक रिलीज होने वाली है और उसी को चलते हुए कल तूफान मूवी की पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था और उसी के जो वीडियोस है वो शाकिब खान ने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है। तो सबसे पहले हम ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। চমৎকার একটা সিনেমা এবং সবার হৃদয়ে যে কেড়েছে, সবার হৃদয়ে যে তুফান উঠেছে, সেটা তুফানের টিজার দেখলেই বোঝা গেছে, সেটা তুফানের গান দিয়েই বোঝা গেছে। যাই হোক, এটা একটা বড় ব্যাপার। একটা সিনেমা টিজ দেখার পর বা গান দেখার পর আপনারা এত দর্শক এত এক্সাইটেড যে আমার তো 3 দিন আছে, কিন্তু আরো মানুষ দেখতে চায় আসলে। আমি কদিন আগে আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হার্লেনের র্যাম্প শোতে হেঁটেছি। বহু বছর পর হয়তো আমি একটা 12-14 বছর পর র্যাম্প শোতে হেঁটেছি। আমারই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রিমার্ক হার্লেনের, সেখানে তুফান মুখেই হেঁটেছি। আমার 5 নায়িকা ছিল এবং তারা প্রত্যেকেই তুফানের গান উড়াধুরা মিমির গান এমন ভাবে গাইছে যে তারাই সিনেমার অ্যাক্ট্রেস, এমন ভাবে অভিনয় করছে। আমার ওই 5 নায়িকাকে অনেক থ্যাঙ্কস অন করার জন্য। তো মিমিকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে অনেক হেল্প করেছে। এত ভালো, এত সুন্দর, হ্যান্ডসাম, গুড লুকিং পোস্টারের সাথে আমি এটা ওকে আগে বলে দিলাম যাতে ও আমার প্রশংসা করে। বাট ডেফিনেটলি হি ইজ ভেরি স্মার্ট, গুড লুকিং অ্যান্ড একজন ভালো পোস্টারের সাথে কাজ করতে তো ডেফিনেটলি ভালো লাগে। বাট জোকস অ্যাপার্ট, আমরা যখন শুট করছিলাম ট্রিমেন্ডাস গরম ছিল আর ও ঠিক এরকমই একটা স্যুট পরে আর এরকম একটা ছিল, চুলটা অনেক বড়, হ্যাঁ এরকম একটা লুক ছিল। তো মানে একবারও আমি ওর মুখ থেকে দেখিনি যে উফ বলতে। যতবার টেক হয়েছে করেছে, রাফি ভাই আমাদের খুব বলতো স্পন্টেনিয়াসলি করতে, সেটা যতবার রাফি ভাই বলেছে ও ততবার করেছে। সো ওটা আমার খুব ভালো লেগেছে, ওই ডেডিকেশনটা। ডেফিনেটলি ওর ডেডিকেশন আছে বলেই আজকে ও সবার প্রিয়, আপনাদের সবার হৃদয়ে। সো এটা অনেকটা বড় শিক্ষা আমার মনে হয়। শাকিব খান রয়েছেন, সো সেটা ইজ লাইক দ্য কি বলে চেরি অন দ্য কেক। এর চেয়ে বিশাল আর কি হতে পারতো। সো তুফান আমার করতেই হতো যে করে হোক। তো আমাদের সুপারস্টার ডিরেক্টর রাফি রয়েছে, মেগাস্টার শাকিব খান রয়েছে। আসলে তুফানটা শুরু হয়েছিল সেই দিন আরেক 5 তারকা হোটেল থেকে সকলে একত্রিত হয়ে এমন সুন্দর একটা ছবির একটা সুন্দর একটা পোর্ট্রেট করেছিল রাফি। সেই সময় থেকেই যে মানুষের মনে একটা তুফান উঠেছে, সে তুফান কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সেই তুফানের গতি কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে। তুফান ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের গণ্ডি থেকে ওদেশ, ওদেশ থেকে বিদেশ। আজ সত্যি আমি খুব প্রাউড ফিল করি। আমি রাফিকে নিয়ে অনেক গর্বিত। আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব অহংকার ফিল করেছে। আমি যখন দেখেছি যে রাফি এসে একটা সুন্দর গ্রাফসের মধ্য দিয়ে তার এই চমৎকার টিমকে নিয়ে, সম্ভবত কি হয় আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা যখন রাফি তো ইন্ডিয়াতে অচেনা, এটা ওর প্রথম সিনেমা ডিরেক্টর হিসেবে প্রথম কাজ। অনেক বড় বড় টেকনিশিয়ান কাজ করেছে, আমাদের
আমাদের দেশ থেকেও যেমন খুব খ্যাতনামা টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছে, ওখান থেকেও তো অনেক বড় বড় টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছে, অনেক বড় বড় প্রযোজনা সংস্থা, বড় বড় শিল্পী, সবকিছু বড় বড় সমন্বয়ে কিন্তু রয়েছে তুফান। আমার খুব ভালো লাগছে দেখে যে তুফানের টিজার যখন লঞ্চ হয়েছে, আপনারা সকলেই জানেন তুফানের টিজার যখন লঞ্চ হয়েছে, তুফানের গান যখন এসেছে, এই দুই সময় অস্ট্রেলিয়া বলেন, আপনার নেদারল্যান্ড বলেন, আপনার আমেরিকা বলেন, আপনার জার্মান বলেন, আপনার জাপান বলেন, এরকম বহু দেশের সেই ইংলিশটা বলেন, বহু দেশের ইংলিশ কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কিন্তু গানের টিজারের রিয়েকশন দিচ্ছে। খুব ভালো বলছে আমাদের সিনেমার টিজারকে, খুব ভালো বলছে। এই প্রথম শুনছি তাদের মুখে একটা বাংলা সিনেমার টিজারের কথা, রিভিউর কথা একটা জার্মান লোকের মুখ থেকে শুনছি, একটা ইংল্যান্ডের লোকের মুখ থেকে শুনছি, একটা আমেরিকার লোকের মুখ থেকে শুনছি। আমি গর্বিত এবং আমি রাফিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তুফানের মতো এমন একটা চমৎকার প্রজেক্ট, যেটা আসলে আমরা যদি সেটাকে বলি হচ্ছে কমার্শিয়াল ফিল্ম, এক সেন্সে দেখবেন কমার্শিয়াল ফিল্ম, আরেক সেন্সে আপনার মনে হবে ইটস এ বিউটিফুল ক্লাসিক ফিল্ম। চমৎকার এর প্রেজেন্টেশন, অ্যাকচুয়ালি এটা সত্যি একটা চমৎকার ফিল্ম। তুফানকে যে ভালোবাসা দেশ বিদেশের মানুষ যেভাবে দিচ্ছে, ইনশাআল্লাহ উই হোপ যে তুফান শুধু বাংলায় নয়, এপার বাংলা ওপার বাংলা, শুধু বাংলায় নয়, এই তুফান বয়ে যাবে গোটা পৃথিবীতে এবং এই তুফান জয় করবে গোটা পৃথিবীর মানুষকে। ধন্যবাদ সবাই। तो गाइस ये था वीडियो, और जैसा कि सुपरस्टार मेगा स्टार साकिब खान ने बोला कि जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ, इस मूवी के गाने रिलीज हुए, तो पब्लिक और भी चाहते कि कुछ इस मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ और आए, मतलब ट्रेलर आए। और लिटरली कल रेहान रफी ने अपने एफबी पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें ओनली टी लिखा था। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद से आज इस मूवी का ट्रेलर किसी भी टाइम आ सकता है, शायद से, और इस मूवी की रिलीज होने से पहले इस मूवी का ट्रेलर जरूर हमें देखने को मिलेगा। और ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में ये मूवी 28 तारीख को रिलीज होगी, बाकी बांग्लादेश में पहले होगी, 1-2 दिन पहले हो जाएगी, लेकिन इंडिया में और भी हर जगह ये मूवी 28 तारीख तक रिलीज होगी। और लिटरली ये जो मूवी आने वाली, जैसा मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये मूवी बांग्ला सिनेमा को बदल के रखेगा। और यही बात साकिब खान ने भी बोली अभी कि ये मूवी का टीजर है, गाना है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से, जापान बोल लीजिए, अमेरिका, नीदरलैंड, जो हर जगह से मतलब बड़े बड़े रिएक्टर्स है जो इस मूवी के टीजर के ऊपर उन्होंने रिएक्शन किया और इस मूवी को बहुत अच्छा बोला। तो यही बात सेम साकिब खान ने भी बोली कि ये मूवी है जो पूरे बांग्लादेशी सिनेमा को बदल के रख देगी। और लिटरली मैं अब इस मूवी के ट्रेलर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है ये ट्रेलर हमें आज ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे मूवी बन रही थी। जिस तरह से आज इसमें कॉन्फ्रेंस में बताया गया, प्रेस मीट में बताया गया कि इस मूवी को लेके इंडिया से भी मतलब काफी ज्यादा ऐसे टेक्नीशियंस वगैरह गए हैं, और जिस तरह शूटिंग हुई है इसकी, जिस बड़े लेवल पे इस मूवी को बनाया गया है, वो सच में बहुत ही बड़ी बात है एक बांग्लादेशी इंडस्ट्री के लिए। और जिस तरह से शाकिब खान को प्रेजेंट किया गया है, मतलब ये जिस तरह से इस मूवी को डायरेक्ट किया जा रहा था ना, वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। और इसका हमें आउटकम भी दिखा, इतना प्रमोशन भी बहुत सही है, बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है इसे, और सबके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अगर प्रेस मीट में नहीं भी बोलते तो भी चलता कि हाँ क्रिएटर्स है या फिर रिएक्शन चैनल्स है जो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितने भी लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मूवी में बहुत ज्यादा दम है। और जैसा शाकिब खान बोल रहे कि तूफान आएगा, मतलब सच में तूफान तो आधे से ज्यादा तो आ ही चुका है, अब जो ट्रेलर आएगा उससे तूफान और ज्यादा तबाही लेके आएगा। ट्रेलर अगर उन्होंने रिलीज किया आज, तो लिटरली ये इस मूवी को और ज्यादा हाइप देगा और ये लिटरली तबाही करके रख देगा। और मुझे लगता है कि इसका ट्रेलर आ जाएगा। बाकी आपको अगर पता हो
कि इसका ट्रेलर आज आने वाला है या कल आने वाला है, तो वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।